مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ قرآن کلام خدا ہے اور کلام خدا شان مصطفیٰ ہے۔ دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے۔ پڑھ کے ویکھ تو جڑا مرضی سپارا، پڑھ کے ویکھ جڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی سانو سب نالو پیارا۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت سکھ دیتا ہوں جماعت کا عظیم سرمایہ، موتیوں جیسی آواز میں مٹھاس تشریف لاتے ہیں جناب قاری قرآن قاری محمد بن یابین عابد صاحب۔ الصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین صاروا فی نصرت دینہ سیرا حسیسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ پاک دی نظر وچ جو کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے تے کوئی مل نہیں ہوندا خدا اگے، پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے تے گلیاں علم بڑیاں گل بندی نہیں، پاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے۔ ہو یارو رب انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم دے اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور باقی
میرے تو پہلے گزر چکے انبیاء دی مثال ایک محل دی بنیاد ایک محل دی مانند ہے احسن بنیانہ کہ جس محل نو بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے اتنا خوبصورت کہ اول تو لگ کے آخر تک تاسیس تو لگ کے تکمیل تک وہ محل بڑا شاندار ہے بڑا خوبصورت لوگ اس محل دی خوبصورتی ویکھن واسطے آ رہے اور اس محل دے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور آسے پاسے پھر کے وہ دی خوبصورتی تو متاثر ہو کے وہ دی تعریف کر دے بڑا پیارا محل ہے بھائی بڑا شاندار محل اچانک ہی نظر آتا ہے کہ اس محل دا جڑا مین حصہ ہے اتھے ایک اٹ نہیں لگی ہوئی تے ہر ویکھن والا بندہ کہندا یار محل بڑا سونا ہے کاش کہ اے اٹ لگ جائے اے جڑی ایک اٹ نہیں نہ لگی ہوئی اے دی وجہ تو اے محل انکمپلیٹ اے محل خوبصورتی جندر پورا نہیں اے محل مکمل نہیں اگر اے اٹ لگ گئی تے پھر محل پورا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے میں او اٹ ہاں جے نل نبوت دا محل مکمل ہوندا ہے پورا ہوندا ہے اور خوبصورت ہوندا ہے اللہ پاک نے مینوں قصر نبوت دی آخری اٹ بنا کے کلایا ہے اٹ لگ گئی ہے قصر نبوت مکمل ہو چکے ہے قصر نبوت دی تکمیل ہو چکی ہے ہن قیامت آ سکتی ہے پر کوئی جگ تے دوجا نبی آ سکدا دوسرے کسی نبی دا تصور ہی ختم ختم نبوت دا معنی کی مسلمانوں ایک بہت بڑا المیہ جے کہ ختم نبوت دا مسئلہ جڈا اہم ہے سانو اونا یہ دا پتا کوئی دو لفظ نے ایک ختم ہے ایک نبوت ہے نبوت دا تعلق نبی نال نبی دا تعلق نبا نال نبا دا تعلق جبریل نال جبریل دا تعلق عرش برین نال اور عرش برین دا تعلق رب العالمین نال رب العالمین دے کولوں جڑی خبر آندی جبریل تک جبریل و خبر لے کے آندے نے نبی پاک تک اللہ دے پیغمبر تو لگ کے عرش برین تک آن جان دا سلسلہ جبریل دا ای نبوت کہلوان ہے اور لفظ ختم ایدہ معنی معروف ہے جویں کو بچہ اپنے سکول دا سارا ہوم ورک مکمل کر لے نا تے بعد اندر کہندا ہے میں نے اپنا ہوم ورک ختم کر لیا کی مطلب میں اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ختم نبوت دا معنی ہے وے کہ میرے پیغمبر تے نبوت ختم بھی ہو گئی میرے نبی تے نبوت مک بھی گئی تے میرے نبی تے نبوت پوری بھی ہو گئی اور یہ بے شمار دلائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو بیسیوں دلائل اور بعد قادیانی کہندے نے لو جی تواڈے کول کوئی آیت ختم نبوت دی تہاڈا ہر مولوی وہی سناندا ہے وہی پڑھدا ہے اور تواڈے کول دلیل ہی کوئی نہیں
اگر تسی توجہ رکھو، ذہن حاضر رکھو، ختم نبوت دا جذبہ لے کے بہ جاؤ، تے میں اج اللہ دے فضل نال تانوں ختم نبوت تے قرآن دے 30 پارے سنانے نے انشاءاللہ، تاکہ قادیانیاں دا اے کہنا ختم ہو جائے کہ تواڈے کول کوئی ایت، ایکو ایت نہیں، ساڈے کول 101 ایت، ساڈے کول 1 لاکھ ایت اللہ دے فضل نال۔ قرآن کا ہر پارہ، ہر سورت، ہر لفظ، ہر رکوع، ہر زاویہ، ہر انداز، ہر طریقے سے ختم نبوت سے قرآن کریم بڑا پڑا۔ تو میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال قرآن دے 3 پاریاں جو ختم نبوت سنانی تو انہوں انشاءاللہ۔ ذرا توجہ رکھنا، غور رکھنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انگودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ رب دے قرآن دا پہلا پارا دلیل ختم نبوت فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ فرمایا والذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لے کے آئے بما انزل الیک محبوب جو تہاڈی طرف نازل کیتا گیا، وما انزل من قبلک اور جو تہاڈے تو پہلے نازل کیتا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون تے او آخرت تے ایمان رکھ دے نہیں۔ حضرات دی وقار اللہ پاک فرماندے نے محبوب جو نازل کرنا سی تواڈے تے کر دیتا، جو نازل کرنا تواڈے تو پہلے کر دیتا۔ اللہ سنیا ہن میرے نبی تو بعد کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے وبالآخرۃ هم یوقنون، اور ساڑھے نبی تو بعد قیامت آئے گی، نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی رسول کوئی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی پیغمبر کوئی نہیں آئے گا۔ میرا پیغمبر آخری پیغمبر، میرا نبی آخری نبی، میرا رسول آخری رسول ہے۔ اللہ 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 ختم نبوت دا سالار آیا، کہو سبحان اللہ۔ ختم نبوت دا سالار آیا۔ اصل گل ہے کہ لاہور سارا ادھر رہ گیا، کچھ ادھر رہ گیا، تسی اینڈ تے آئے ہو نا لاہور دے تاں تھوڑا بول دیو، لاہوریے ہون تے چپ کر کے بہنے تے گل پھب دی۔ تسی بولنا بولو، نہیں بولنا نہ بولو، نہ بولو گے نا تے آپے تاڑی شان چی فرق آنا۔ میں اکاڑے جا کے کہاں گا بھی لاہور چے کنجدہ بھی علاقہ ہے، اتھوں دے لاہوریے بول دے ہی نہیں، ایویں نہ سمجھا بھی لاہوریے ساری بول دے نے، ایک علاقہ انجدہ بھی وہ لاہوریے چپ رہی دے ہیں۔ اس واسطے تواڈی مرضی ہے، بولو بھویں نہ بولو مینوں فرق نہیں پینا، تانوں ہی پینا ہے۔ اللہ 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 ختم نبوت دا سالار آیا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا۔ ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں،
پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، ختم نبوت دی دلیل اللہ دے قرآن دے دوسری پارے دے اندر فرمایا وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، فرمایا لوکاں کولوں نہ ڈرو، میرے کولوں ڈرو کیوں؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نبوت نو سنیا تواڈے تے کمپلیٹ کر دیواں تے پورا کر دیواں۔ محدثین فرماندے نے، مفسرین فرماندے نے، اے جڑا لفظ نعمت نا، اس نعمت تو مراد نبوت ہے، اس نعمت تو مراد دین حنیف نبوت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ تیسرا مقام سنی اللہ دے قرآن دا تیسرا پارا، میرے پیغمبر دی ختم نبوت ہے۔ اللہ فرماتے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ میثاق النبیین، فرمایا اسی نبیاں کولوں وعدہ لیا، اسی نبیاں کولوں عہد لیا، اسی نبیاں کولوں پیمان لیا، نبیاں نو جمع کیتا اور جمع کر کے آکھیا میرے نبی و رسولو گل سننا، میں تانوں نبوت و رسالت دے کے دنیا تے کلا دیواں، تسی اپنی نبوت گل سن والی جے اپنی نبوت تے رسالت دا جناب ڈنکا بجاندے پے ہوو۔ ثم جاءکم رسول، پھر کو رسول آ جائے، تسی اپنی نبوتاں تے رسالتاں چھڑ کے او دے مگر لگ جانا ہے۔ میں تانوں سمجھان واسطے گل نہیں کرنا، نبیاں آکھیا ہوئے گا اللہ سی نبی نہیں ہاں، اسی رسول نہیں ہاں، فرمایا تسی بھی نبی ہو، تسی بھی رسول ہو۔ اللہ جی اسی بھی نبی تے او بھی نبی، او بھی رسول تے اسی بھی رسول، پھر اسی اپنا کام چھڑ کے دے مگر کیوں لگ جانا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ ہے تسی بھی نبی ہو پر او خاص نبی ہے، تسی بھی پیغمبر ہو پر او خاص پیغمبر ہے، تسی بھی رسول ہو پر او خاص رسول ہے۔ اللہ خاص دا کی مانا؟ فرمایا خاص دا مانا ہے میں جننے نبی بھیجے نے، جننے تسی رسول ہو، جننے تسی پیغمبر ہو، جننے تسی نبی ہو، میں تواڈے ساریاں دے سراں تے ایک ایک تاج رکھیا ہے، پر او دے سر تے میں دو تاج رکھے نے، ایک تاج میں نبوت دا رکھیا ہے، دوجا تاج میں ختم نبوت دا رکھیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دوسرا تاج ختم نبوت دا، ایک نبوت دا ایک ختم نبوت دا، ایک نبوت دا ایک ختم نبوت دا۔ میرا نبی نبی بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، میرا پیغمبر پیغمبر بھی ہے، تے سارے پیغمبران دین دیتے آن والا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے آقا میرے مدنی جیسا کوئی حسین نہیں، نبیوں کے وہ خاتم ہیں، ہمیں اور کسی پہ یقین نہیں، نبیوں کے وہ خاتم ہیں، ہمیں اور کسی پہ یقین نہیں، ان کی غلامی میں گئے جینا، ان کی غلامی میں ہے مرنا، ان کا دام
دامن چھوٹ نہ جائے ایسا ہرگز کبھی نہ کرنا ایسا ہرگز کبھی نہ کرنا جو ختم سنو اور جو ختم نبوت کو نہ مان ڈنکے دی چوٹے اور جو ختم نبوت کو نہ مانے جو ختم نبوت کو نہ مانے اس جیسا کوئی لعین نہیں جو ختم نبوت کو نہ مانے اس جیسا کوئی لعین نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ پاک دے قرآن پاک دا چوتھا پارا دلیل ختم نبوت بیان پیا کردہ ہے فرمایا فلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل قد خلت ماضی ہے پھر اگے قبر بھی لا دیتا دوریاں اللہ پاک نے مورا لا دیتیاں میرے نبی دی ختم نبوت سونیا قد خلت من قبل الرسل جن رسول گزرنے سن گزر چکے جن آنے سن آ چکے ہن کوئی نہیں آن والا ہن کوئی نہیں آن والا اللہ دے قرآن دا پنجواں پارا میرے نبی دی ختم نبوت دا بیان کردا ہے میں جلدی کراں فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا سونیا تسی ساری امتاں تے گواہ بن کے آؤ گے ساری امتاں تے تانوں گواہ بنان دا معنی یہ وے تسی اینڈ تے جے تسی سب تو بڑے گواہ جے تسی سب تو بڑے پیغمبر جے تسی سب تو بڑے نبی جے تسی سب تو بڑے رسول جے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ختم نبوت دی دلیل میرے پیغمبر دی اللہ دے قرآن دا چھٹا پارا فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ بار بار قبلک آ رہا ہے بار قبلک آ رہا ہے بار تانوں جملہ پکایا جا رہا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ میرے پیغمبر تو پہلا گزر گیا رسول اللہ اکبر اللہ اس واقعہ جناب دے دی وقار دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جاؤ اپنے بچیاں نو یاد کروا دے کرے اپنی بیبیاں نو یاد کروا دے بینر بنا کے متھیاں تے لگا لے فلیکس بنا کے دیواراں تے لگا لے اپنا سٹیٹس بنا اپنی فیس بک دی آئی ڈی تے لگا انہاں بچیاں نو یاد کروا دے میرے نبی اللہ دے آخری نبی نے میرے نبی اللہ دے آخری نبی نے میں تانوں چاہنا تسی گج کے بولو ذرا جواب دو میرے نبی اللہ دے سارا بولنا اونچی بولو میرے نبی اللہ دے آخری نبی نے اے جملہ میں تانوں یاد کروانا ہے میں ہر ایت تو بعد جملہ پڑھاں گا تاکہ کل لیبر کالونی دے اندر نکے نکے بچے ٹردے پھردے کہندے پھرن میرے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں میرے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں انشاءاللہ الرحمن میں انہاں بچیاں دے دلاں دماغاں چ جملہ فٹ کر کے جانا ہے اے ٹردے پھردے جملہ پڑھدے رہن جویں عام بچے جملے کہندے پھردے نے ایویں جملہ یاد کروانا ہے تسی بھی اچھی بولدے رہنا بار بار تاکہ نہ بچیاں نو یاد ہو جائے بڑیاں نو یاد ہو جائے بزرگاں نو یاد ہو جائے اور جناب اج دی اس محفل و مجلس و کانفرنس دا مول پہ جائے اگر تسی یہ جملہ پکا کے لے جاؤ جملہ کیڑا ہے میرے نبی اللہ دے آخری نبی نے ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا درا حضرات دی وقار اللہ دے قرآن دا ستواں پارا میرے نبی دی ختم نبوت بیان کردا ہے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
सबीली, फरमाया वा अन्ना हादा वा अन्ना हा, गल बड़ी प्यारी है, वा अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, मेरी उम्मतियों ऐ मेरा रास्ता जे ते सीधा रास्ता जे, ऐ मेरा रास्ता जे ते सीधा रास्ता जे, वला तत्तबे सुबुल, एदी पैरवी करनी है, किसी और रास्ते दी पैरवी नहीं करनी, इस रास्ते ते चलना है, किसी और रास्ते ते नहीं चलना। अगर मेरे नबी तो बाद को नबी आना हुंदा, पैगंबर आना हुंदा, रसूल आना हुंदा, अल्लाह दे नबी फरमांदे इस रास्ते दी पैरवी करनी है, एक होर नबी आएगा ओदी पैरवी करनी है, एक होर पैगंबर आएगा ओदी पैरवी करनी है, एक होर रसूल आएगा ओदी पैरवी करनी है। ना ना ना, वला तत्तबिउर रुsul, कोई दूसरे रास्ते दा सोचना नहीं, किसी दूसरे नबी दा सोचना नहीं, किसी दूसरे पैगंबर दा सोचना नहीं। रब्बे काबा दी कसम है, मेरे नजदीक किसी दूसरे नबी दा सोचना भी गुनाह है, किसी दूसरे नबी दा सोचना भी कुफर है। मेरे नबी ते खत्म दरवाजा, मेरे नबी ते मुक गईयां गल्लां, मेरे पैगंबर ते खत्म हो गईयां गल्लां। हुण गर्दन कट ते सकदी है, पर किसी गैर नू नबी क्या जा सकदा, किसी गैर नबी ने क्या जा सकता। वला तत्तबे सुबुला फतफर्रक बिकुम अन सबीली, अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा, अल्लाह अल्लाह शाहिदु जहान आया आमिना दे घर, शाहिदु जहान आया आमिना दे घर, बन के आया सारे अंबिया दा अफसर, शाहिदु जहान आया आमिना दे घर। छा गई बहार अज गुलशन वीरान ते, छा गई बहार अज गुलशन वीरान ते, हर सू उजाला होया मदनी दे आन ते, हर सू उजाला होया मदनी दे आन ते। उफर दे ऐवान होए ज़ेरो ज़बर, उफर दे ऐवान होए ज़ेरो ज़बर, बन के आया सारे अंबिया दा अफसर, शाहिदु जहान आया आमिना दे घर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा, अल्लाह दे कुरान दा नौवां पारा मेरे पैगंबर दी खत्मे नबूवत बयान करदा है, लेकिन पहले दिन बोल के जवाब देना पैगा, हाथ चुक के मेरे नबी अल्लाह दे, मेरे नबी अल्लाह दे आखिरी नबी ने ये सोच के बोलना है, ये दिन बना के बोलना है। मैं गारंटी नाल कह सकना वा, खत्मे नबुव्वत के लिए उठने वाले हाथ की भी अल्लाह नेकी देता है, खत्मे नबुव्वत के लिए ज़बान से निकलने वाली आवाज का भी अल्लाह अजर देता है, खत्मे नबुव्वत के लिए लगने वाले जोर का भी अल्लाह अजर देता है। अजर की नीयत नाल, कमड़ी वाले नाल, मोहब्बत की नीयत नाल बोलना है। मेरे नबी अल्लाह दे आखिरी नबी ने अल्लाह दे कुरान दा जनाब नौवां पारा मेरे पैगंबर दी खत्मे नबूवत दी दलील बयान करदा है। फरमाया कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए मेरे सोने नबिया ऐलान करके कह दियो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, जमीआ जमीआ जमीआ, मैं सब दा पैगंबर, मैं सब दा रसूल, मैं सब दा नबियां। मशरक वाले भी मेरे गुलाम, मगरब वाले भी मेरे गुलाम, जनूब वाले भी मेरे गुलाम, शुमाल वाले भी मेरे गुलाम। खाकी सारियां सारे खाकियां दा, सारियां जनाब नूरियां दा, सारे नारियां दा, सारे इंसानां दा, सारे हैवानां दा, सारे जिन्नां दा, सारे फलकियां दा, सारे समावियां दा, अर्श वालियां दा, फर्श वालियां दा, गोरियां दा, कालियां दा, अरबियां दा, अजमियां दा, सारी कायनात दा रब ने मैनू पैगंबर बना के भेजिया है। जिथों तक खुदा दी खुदाई है, उथों तक मेरे मुस्तफा दी मुस्तफाई है।
اللہ 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 مینوں پتہ لگ گیا تسی کسی اور پنڈوں آئے ہو لاہور دے تسی نہیں لگ دے اللہ 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 توجہ کرنا کد میں جا کے پنڈ دساں گا میں آپ دے پنڈ دساں گا میں لاہوریے جدے ویکھیاں جڑے بول دے کوئی نہیں اللہ اللہ ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تولہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا مننا پوے گا تینو دن رات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات دی وقار غور کر دے جانا ختم نبوت اللہ دے قرآن دا اللہ دے قرآن دا 10واں پارا دلیل پیش کر دے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا 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 تھوڑے تھوڑے جاگ پیو میں کلی ادھر آ گیا ہے لگدا ہن تسی موشن پھڑ دے پیو موشن پھڑ دے پیو تیار ہوندے پیو آ ویکھو موشن آ موشن تسی پھڑ دے پیو ماشاءاللہ اللہ پاک تانوں جناب برکت دے وے میرا دل کردا ہے نکے نکے بچے بیٹھے نے میں 10 پارے مکمل پیا کرنا ختم نبوت دی برکت دے نال میں دعا پیا کرنا اللہ اللہ تواڈے وچوں کوئی 10 سال دا لڑکا بچہ چاہیے 10 سال دا بچہ میں 10 پارے پورے کراں تے 10 پاریاں تو میرے نبی دی ختم نبوت دا گج کے نعرہ لگاوے میں نہ بچیاں دے سینیاں وچ بھی ختم نبوت پانا چاہنا کوئی بچہ ہے جدا ہونا چاہیے وہ شاید کو مجلس دے اندر کوئی جدا بندہ آیا ہوگے جدا بیٹا نکا جنال آیا ہوگے وہ آکھے پتر تیار ہو جاؤ میں تیرے جناب سینے تے تھاپڑی دینا وا پتر تو نعرہ لا ختم نبوت دا سپاہی بن ختم نبوت دا تاکہ نہ بچیاں دے دلاں دے اندر بھی ختم نبوت دا جذبہ پیدا ہو جائے میں پڑھاں 10واں پارا فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدا 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 ودین الحق بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ پر میں سنیا میں تینوں نبی بنا کے بھیجیا ہے تا بھیجیا تک سارے دیناں تے غالب آ جائے دین سارے تھلے یہودیت تھلے نصرانیت تھلے بدھ مت تھلے اور جناب ہندوازم تھلے سیکولرزم تھلے سارے جناب وکیل تھلے سارے جج تھلے سارے رہبر تھلے سارے لیڈر تھلے سارے مرشد تھلے سارے امام تھلے سارے شیخ الحدیث تھلے سارے علامہ تھلے سارے بری تھلے سارے صحابہ تھلے سارے جناب نبی تھلے ستے زمینہ تھلے ستے اسمان تھلے ستے زمینہ دی مخلوقہ تھلے ستے اسمان دی مخلوقہ تھلے رب تو بات اگر سب تو اونچا رتبہ ہے تے محمد رسول اللہ دا ہے زندہ آباد ہے بچے لا پتر ناڑا راج کے لارا کے دارا زندہ آباد زندہ آباد اللہ اللہ میرا سینہ ٹھر گیا میرا سینہ ٹھر گیا اوے کتے بیٹھی ہو قادیانیاں اور سنو ساڑھے بچیاں دی للکار سنو انشاءاللہ اسی تانو اس ملک چو پجا کے چھڑاں گے ختم نبوت دا پرچم لہرا کے چھڑاں گے تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر اللہ 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 میں قربان جاؤں خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی
بعدی لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دے، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، گونجی وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں ندم ہو گئے ہیں، ندم ہو گئے ہیں، دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ذات حرف آخر بات انفراد، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ذلیا درود اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دے، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا، ختم نبوت دے 10 پارے پورے کر چکے ہیں، ہن لگا میں تینوں 11واں پارا سنان، نہیں سنانا نہیں سنانا نہیں سنانا، جنی دیر تک تو تمہیں ہاتھ چوک میرے نال بول کے نہیں دسنا میرے نبی اللہ دے آخری نبی آخری نبی آخری نبی، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے ختم نبوت دا 11واں پارا، ان اللہ اشترى ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی ختم نبوت فی التورات والانجیل والقرآن، قرآن تیا کہ اللہ نے فل سٹاف لا دیتا، قرآن تو کہ اللہ نے کسی کتاب دا نام نہیں لیا، قرآن تو کہ اللہ نے کسی صحیفے دا نام نہیں لیا، فی التورات والانجیل والقرآن، قرآن تیا کہ اللہ گل مکھان دے، اللہ دسنا چاہتے نے تورات آ گئی، انجیل آ گئی، زبور آ گئی، صحف ابراہیم آ گئے، الواح موسیٰ آ گئے، کتاباں آ گئیاں، شریعتاں آ گئیاں، دین سارے آ گئے، اقوال سارے آ گئے، اور قانون سارے آ گئے، دستور سارے آ گئے، ادب سارے آ گئے، سب کچھ آ گیا ہے، اینڈ تے قرآن آیا ہے، اور دنیا دے لوگوں قرآن کتاب آخری ہے، اے امت آخری ہے، کملی والا نبی آخری ہے، اللہ 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 میں قربان جاواں، توجہ کرنا، جاگے جاگے ماشاءاللہ جاگے، اللہ کو جاگنا پڑے گا تمہیں انشاءاللہ، ہم جاگیں گے تو بات بنے گی، اللہ بڑا سونے ہے بڑا سونے ہے، اور جے ختم نبوت دی خاطر مرنا تے انج بھی گے، جے ختم نبوت دی خاطر مر جائیے یہ دے تو چنگی موت کوئی نہیں، اور دعا کر اللہ موت دے بے تے ختم نبوت دی خاطر دے چھڑے، اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا، اللہ دے قرآن دا 12واں پارا میرے نبی دی ختم نبوت دا اعلان پیا کردا ہے، خالق کائنات فرماندے نے، اللہ پاک نے فرمایا، اللہ فرماندے نے سنو کائنات دے لوگو، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کل بول کے آکھیا، کل بولیا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ
علیکا محبوبہ کل رسولاں دا ذکر تواڈے اُتے کر دیتا ہے سارے نبیاں دا ذکر تواڈے اُتے کر دیتا ہے تے میں ایک محبت دا جوڑ جوڑیا ہویا تھے ایک پیار دا جوڑ جوڑیا ہویا تھے میں کہا کرنا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ توجہ رکھا جے پھر سمجھ آنی نہیں تے نہیں آنی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ میرا نبی نبیاں جو آخری پھول وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ میرا نبی نبیاں بھی جو آخری پھول سبحان اللہ اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دے قرآن دا 13واں پارا میرے نبی دے ختم نبوت دا اعلان پیا کردا ہے میرے نبی دے ختم نبوت دا اعلان پیا کردا ہے 13 ہونے نے پھر 14 ہونے نے پھر 15 ہونے نے میرا وچوں دل کردا پیا ہے میرا ہمدردہ مولوی مینوں کہندا پیا ہے انہاں نوں کہنا کوئی 15 سال دا کوئی 15 سال دا چڑھدی جوانی والا نوجوان ہووے چڑھدی جوانی اودی ہووے نکی نکی ماسو دی پھٹدی پئی ہووے خون دا گرم ہووے دوڑیاں وچ جان ہووے چڑھدی جوانی تے قدم رکھدا پیا ہووے او میرے نبی دی ختم نبوت نال محبت کرن والا ہووے کسے کڑی نال محبت کرن والا نہ ہووے کسے گوری دے مگر نسن والا نہ ہووے کسے فیک بک دی کڑی پیچھے بھجن والا نہ ہووے بلکہ دے ہک وچ کملی والے دی محبت ہووے تے 15 سال دا جوان چڑھدا جوانی والا ہووے جدوں 15 پارے پورے کراں تے نعرہ لگا دے تے میں اپنے اندر دے مولوی نوں کہنا وا اوے چپ کر جا یار تو نہ بول پتہ نہیں نہ کول بولیا جانا ہے کہ نہیں بولیا جانا لیکن مینوں یقین ہے جے 10 سال دا نو 10 سال دا بچہ بول سکدا ہے پھر 15 سال دا جوان کیوں نہیں بول سکدا تے جے تواڈے جو 15 سال دا کو نہ بولے تے پھر جناب 10 سال دا آکھے گا اوے جا تیرے نال تے میں ہی چنگا وا جڑا ختم نبوت واسطے اٹھ کے بول پیا وا ہن 15 سالاں والے تسی اپنا آپ فکر کرنا ہے اللہ اللہ میں رب دے قرآن دا 13واں پارا ختم نبوت تے پڑھدا پیا اللہ رب العزت فرماندے نے اللہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا یہ ختم نبوت ہے الا رجالا وما ارسلنا نہیں ہم نے بھیجا من قبلک آپ سے پہلے الا رجالا مگر جتنے بھی رسول آئے رجال آئے جتنے بھی رسول آئے مردوں میں سے آئے جتنے بھی رسول آئے بندوں میں سے آئے مرداں وچوں رسول آیا عورتاں وچوں کوئی رسول نہیں آیا حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ما کان محمد نبا احد من رجالکم کے تحت تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں مرزا قادیانی کہتا ہے میں آدم کی ذات میں سے نہیں ہوں میں اولاد آدم میں سے نہیں ہوں میں اولاد آدم میں سے نہیں ہوں میں بشروں میں سے نہیں ہوں ہو گیا اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار بند کر دے میں بھی بولن دے سونیا اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانو درا تفسیر القرآن میں آپ کھولیے جہاں حضرت عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں وہاں لکھتے ہیں مردے نے ایک شعر میں کہا میں آدم کی اولاد میں سے نہیں ہوں قرآن کہتا ہے ما وما ارسلنا من قبلک الا رجالا ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے تھے وہ آدم کی نسل سے بھیجے تھے وہ بندوں میں سے بھیجے تھے وہ انسانوں میں سے بھیجے تھے وہ رجال میں سے بھیجے تھے آپ نو بندہ ہی نہیں ماندا تسی کہندے ہو نبی مان لئیے اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار ختم نبوت اللہ دے قرآن دا 14واں پارا خالق کائنات دا قرآن بیان پیا کردا ہے اللہ رب العزت فرماتے نے وانزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء اے میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے تبیانا لکل شیء جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہر چیز کو واضح کرنے والی ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی میں قرآن
قرآن پڑھیا پہلے پارے تو لاک کے اینڈ والے پارے تک پڑھیا پہلے تو لگا تیویں تک گیا سورہ جناب فاتحہ تو لگا ناس تک گیا الف لام میم تو لگا تے ناس تک گیا اور جناب الحمدللہ دی الف تو لگ کے وہ ناس دی سین تک پڑھیا مینوں بڑے بڑے مسئلے نظر آئے مینوں عرش دا موضوع نظر آیا مینوں جبریل دا موضوع نظر آیا مینوں میکائیل دا ذکر وچ نظر آیا مینوں جناب حمامہ دا ذکر وچ نظر آیا مینوں عرش برین دا ذکر وچ نظر آیا مینوں پیغمبر دی رحیمی دا نظر آیا مینوں پیغمبر دی کریمی دا ذکر نظر آیا مینوں اللہ پاک دے عرش دا ذکر نظر آیا استواء علی العرش کا ذکر مجھے قرآن میں ملا لیکن رب کعبہ دی قسم ہے قرآن دے تیاں پاریاں دے اندر مینوں کتے مرزے دا ذکر نظر نہیں آیا قرآن کہندا تبیان لکل شیء یہ ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے اگر یہ نبی ہوتا اس کا ذکر قرآن میں ہوتا قرآن میں ذکر نہیں ہے لہذا ثابت ہے یہ نبی نہیں ہے اللہ 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 اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ذرا حضرات جی وقار اللہ دے قرآن دا کنواں پارا 14واں پڑھیا ہے 15واں پڑھا کہ نہ پڑھا کہ نہ پڑھا کانڈ تا نہیں لواؤ گے میری 15 سال دے فیس بکیو اور 15 سال دے ٹک ٹاکیو اور بڑے ٹک ٹاک تسی بنا لے تے بڑے فیس بک تے تسی رولے پا لے ان کو ختم نبوت واسطے بھی کچھ کرو نا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ختم نبوت اللہ دے قرآن دا 15واں پارا فرمایا سبحان اللہ گل بڑی میٹھی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر میرے پیغمبر کی معراج بھی ختم نبوت دی دلیل ہے بعض علماء نے لکھا ہے اللہ پاک نے آپ کو معراج کروا کر اتمام نبوت کر دیا اور حجت قائم کر دی میرے نبی فرماتے نے میں بیت المقدس اندر پہنچیا ایک خاص جگہ تے سواریوں بم دیتا گیا میں اندر گیا بڑیاں سنیاں شکلاں والے حضرات نظر آئے میں جبریل نو پوچھا جبریل نے کون نے جبریل کہندا سونیا یہ سارے اللہ دے نبی یہ سارے اللہ دے پیغمبر یہ سارے اللہ دے رسول نے میں پوچھا جبریل کی کر دے پے نے جبریل کہندا سونیا تہاڈا انتظار کر دے پے نے تہاڈا انتظار کر دے پے نے نا جبریل نے باں پہ پکڑ کے میرے پیغمبر نو اگے کھڑا کر دیتا سوا لاکھ نبی خدا دے ود کی شان والے ہے کو 15 سال دا منڈا 15 سال دا میں شیر مقاماں تے محبت دا ڈارا لاوے جے نہ لاوے تو دی مرضی ہے کم سم کم کل 10 سالہ منڈا تے کہے گا نا اور 15 سالہ والے تواڈے نال تو میں چنگا ماں سوا لاکھ نبی خدا دے ود کی شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے پر مدنی برا کو بالا مدنی برا کو بالا تینوں اگے کھڑا ملے گا سنت دا ثمر تینوں اور روزے جدا ملے گا اچھا ایک 15 سال والا وہ میرا ایک نکا جا پتر بیچارہ کھلوتا سی ہے ویکھو نا اللہ پاک نے جدا خیر عطا فرمائے اللہ میرا پتر ناڑا لا لے کھلو کے ناڑا لا ذرا ختم نبوت پڑھ ناڑا ذرا پڑھ زندہ باد زندہ باد اللہ 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 توجہ کرنا حضرات دی وقار غور ہمیں ضرورت ہے اللہ کی قسم یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ رونے کی بات ہے ان کا بچہ جھوٹے نبی کے دعوے لیے پھرتا ہے ان کا بچہ اپنے جھوٹے پیغمبر کے دلائل لے کے پھرتا ہے ہمارے چھوٹے بچے ختم نبوت کا نعرہ لگانے سے شرما جاتے ہیں ایک قدوں غیرت پیدا
پیدا ہونی ہے؟ کدوں تواڈے اندر ایک غیرت آئے گی کہ تسی ختم نبوت واسطے ڈٹ جاؤ، مل جاؤ، کٹھے ہو جاؤ، کوئی کمپرومائز نہ کرو ختم نبوت تے اپنے بچیاں دے سینیاں دے اندر ختم نبوت دی محبت بھر دو جویں پرندہ حق بندا ہے۔ اج میں کوشش کر رہا، کل تو کوشش کر، انشاءاللہ وقت بڑی جلدی آئے گا جدو اس ملک کے اندر اگر پرچم لہرائے گا یا رب دے قرآن دا لہرائے گا یا کملی والے دی سچی ختم نبوت دا لہرائے گا۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا دراؤ، خالق کائنات دا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما۔ وآخر دعوانا الحمد لله۔